Migit king 500 kayanakan ning barangay Dao Mabalacat ing may kinabang king feeding program at dinauning meto nga fraternity. Layon namo naman kasi ning may sabing proyekto ing ilis siya ing negatibong panlalawe daring kabalen kareng brotherhood. Silipan tayo tiking report ng Patricia Mamang. Migit king 500 lang kayanakan ibat king North Daang Bakal, king barangay Dao Mabalacat, reng mitipon-tipon para king libreng papakan, apeni muna ning meto nga fraternity. Kabilang yung feeding program, kareng proyektong panimunan ng tao Gamma Phi Fraternity at Sorority bilang pamanyaup king komunidad. Agpangkang Ahmad Arafat, ing chairman ng Mabalacat Clark Council ng tao Gamma Phi. Layon damo namang ilisya ing negatibong konotasyon o panlalawe dareng memalen kareng brotherhood. Gaya ng dati, commitment ng tao Gamma Phi, the Triskelions Grand Fraternity, hindi lang yung sa kapatiran, meron din dahil we have to give back to the community. Part ng commitment ng Tao Gamma Phi is suportahan yung komunidad kung saan siya nakabilang. And it does not confine itself dun sa komunidad na yun. It also goes out sa mga ibang communities na nangangailangan or nadidetermine natin na may pangangailangan sila na tulong na kaya nating ihatid. Emo misa nune balang bulan niya naman daraptan ng mesabing proyekto bang atokyan o monitoring timbang dareng kaya nakang underweight king mesabing barangay. Maliban king libreng almusal, binuklat demo naman reng nurse at Triskelion ing check-up king blood pressure. Pepasyag na lamang pamanyaludo reng lokal na opisyal ng Balen Mabalacat, kareng miyembro ng fraternity na alang sawa kanong manantabi kareng programa ng gobyerno. Sa saoptamo uling muna burita mong paten itang surang perception na rin tao kay kare fraternities na bala mo gulo na gulo ing kare lang gagawan pero kini pepakit da na ila sa plano man kay community at all out in suporta mo uling masating kare lang advocacy. Maragula partisipasyon ng kayong sosyon tao Gama at maragula pasalamatan lalo-lalo na kaya may manungkulan na metong kong menantabi ka rin mo naman. Gani biyabela rin kaya nakandeng metong nga grupo, abisang sumaup kayong komunidad na ating sinumpaan kayong karelang pekyabayan, ay metong lang matatag organisasyon na sasaup kayong komunidad na ang gagat ng agyudang kagiwan, makasaup lang kayong tao. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen.